Дамы и господа, я счастлив Mesdames, Messieurs, представить вам je один suis из ravi de vous интереснейших présenter l'un des objets предметов, les plus которые ravissants, les plus выставляет intéressants de Музей notre vente русского искусства в consacrée мае. au Artes Вот et это вот Historia Russorum замечательная qui aura lieu le камея, 21 портрет mai. камея, Ce представляющая camé portrait en fait des великих grands-ducs князей Alexandre Александра и et Константина, Constantin, les сыновей fils du tsarevitch императора Pavel Petrovitch, Владимира futur Цесаревича Павла empereur Петровича Paul Ier и de Russie, великой et de la княгини grande-duchesse Марии Maria Федоровны, Fyodorovna. урожденной принцессы Mais avant de Ротембургской. parler de ce magnifique Уникальность же этого camé en verre предмета de smalte, il связана faut с tout d'abord несколькими parler моментами. de la Во-первых, princesse Sophie надо Dorothée подвести de разговор о Wurtemberg-Montbéliard, личности ou tout Марии simplement Федоровны, Marie той Fyodorovna самой de принцессы Russie, Вюртембергской, donc которая la стала женой femme цесаревича de Павла l'empereur Петровича. Paul Должен Ier de сказать, что Russie. талант этой женщины En были fait, cette удивительны. femme, Она и elle était рисовала, и surprenante par преподавала, la fermeté de и son goût работала et la в diversité de технике ses talents. письменной живописи. И Imaginez-vous писала qu'elle на tournait l'ivoire et слоновой бумаге, l'ambre, на elle других dessinait, предметах. elle Но peinait, elle gravait des médailles. главной ее Mais творческое l'occupation favorite вдохновение de la grande возникало, duchesse когда fut она la gravure наблюдала de camée et камеи. d'intaille. Она Et son была maître dans cet удивительной, art что fut le сказать, médailleur de l'Hôtel des Monnaies de крупнейшего медальера, Saint-Pétersbourg, который le работал très célèbre в Karl администрации, Lebrecht. собственно, в Et il монетном faut дворе dire службе aussi que dans Карла cet art, Лейбрехта. elle atteignit, И вот au она dire du prince усвоила Голицын, это une искусство grande до такой perfection. степени, что, как передает князь Et Голицын, notre histoire donc ее commence искусство le в 21 резьбе avril камней достигло просто 1791, совершенства. le И jour вот de la fête de Catherine 21 II, октября impératrice de Russie. Ce 1791 jour même, года, Maria в день Fyodorovna именин offre государыни à sa императрицы belle-mère Екатерины un cadeau, Великой, Екатерины en II, l'occurrence un а camé fait par ее elle-même, невестка un Мария agatonix, Федоровна offre ей représentant les подарок, помимо petits-fils tant камней, aimés сделанных de заказом Catherine Листа, II, которую Alexandre представляла l'aîné любезный et всех Constantin. Екатерины II Catherine II, Бюрков, toujours friande de любимого camé, en fut старшего внука particulièrement Александра, émue второго et Константина. aussitôt elle adresse à sa belle-fille une Вот lettre pleine Екатерина de II была tendresse так et счастлива и d'admiration. так Elle приятно écrit dans удивлена cette этим lettre подарком, qu'elle était touchée востребовала jusqu'aux pleurs работы par Марии ce Федоровны, cadeau но эта камея si привела fin, ее в полный si восторг, magnifique, и она et пишет à ответное juste письмо titre, своей parce que, невестке и пишет comme следующие Madame слова. Yolkina, «Изъявляем вам dans нежнейшую son livre признательность consacré за à выражение любви, Marie которой вы Fyodorovna, сопровождаете только что en parle принесенный мне avec от tant вас драгоценный подарок. d'éloquence et de Я была finesse, нетронута душой, да Marie благословит вас Fyodorovna Бог a в вашей réussi воле и вашем un деле». vrai И я tour нахожу, de force что avec ce камея camé, ce очень double похожа portrait и des deux превосходно augustes работает frères, с enfin памятником surtout Ивана. Действительно, d'Alexandre, Марии le Федоровне удалось в futur этой empereur камее russe Alexandre Ier, et реализовать, de son frère справиться с довольно Constantin, et on сложной voit творческой que задачей. malgré Вот les это вот большое différences de leur полотно physique et de leur передать caractère, si bien и représentés, разность il y a aussi характеров une espèce Александра, такого d'unité dans ce portrait, вдохновенного, et les deux представительного frères в образе qui sont représentés юного dans le mode августейшего des философа antiques, и hein, его младшего un брата habit des Константина, rois философии hellénistiques, более parce qu'on voit энергичный, bien que le modèle est tiré bien sûr более des fameux решительный, который camées выступает в alexandrins. последнем послании как Donc бы il y защитником a aussi une своего espèce старшего d'unité, величайшего cette будущего величайшего idée брата. monarchique И вот, impériale qui réunit несмотря на разность ces deux характеров, Марии personnages. Федоровне удалось Et передать de nos нежнейшую jours, le стройность camé и блеск original de Maria изящности Fyodorovna этих est братьев. conservé au Musée Великолепная national работа, de случайно l'Ermitage à вызвавшая такой Saint-Pétersbourg. Vous pouvez vous восторг у déplacer Екатерины vous-même pour II. admirer И вот далее происходит что-то ce интересное. camé Мария Федоровна en уже Екатерина agatonix. II, Et а потом quant Мария Федоровна за au каждой nôtre, копией en verre de всех smalte, этих вот il камей, faut dire которые произвела Мария que Федоровна plusieurs на императорском copies стеклянном заводе. de ce И camé ont été réalisées à известно la fin du XVIIIe siècle несколько par la таких manufacture вот impériale de аналогий. verrerie Одним à находится Saint-Pétersbourg. в музее Et d'ailleurs, Павловска, deux d'entre другие elles находятся в furent Москве, placées par Санкт-Петербурга. Maria Известно, Fyodorovna например, sur что les одну lampes такую bouillottes en копию Мария ivoire, Федоровна ambre et bronze установила doré, на qui se лампе trouvaient à новой даже l'époque, à лампы, которая l'origine, dans la стояла в chambre опочивальне de ее son мужа époux Павла Paul Петровича Ier в au château Михайловском Michel. замке.
donc à Saint-Pétersbourg. Et actuellement, ces lampes, vous pouvez aussi les admirer au musée de Pavlovsk. D'autres copies de ce camée se trouvent au musée de Pavlovsk toujours et dans les collections particulières à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Enfin, un exemplaire très intéressant en verre est exposé au musée du Kremlin à Moscou, portant une étiquette selon laquelle le prince Golitsyn l'avait reçu de la part de l'impératrice en 1801. Il est par conséquent fort probable que notre camée, dont la beauté et la finesse ravissent tout connaisseur éclairé, ait été offert également par Maria Fyodorovna à un visiteur étranger distingué. Возможно, тоже была подарена императрицей заморскому гостю.